Monday Blues Perfume. Okay, jom unboxing. Apa yang I suka about Monday Blues Perfume ni, packaging dia sangat kemas. And dia datang dengan thank you card. Okay, jom buka. Korang tengok, diorang wrap guna wrap paper. Which is good sebab barang akan sampai dengan keadaan yang selamat. I beli package, so dapat 2 perfume. I ambil Spring in Bloom and Black Dress. Okay, this is Spring in Bloom. Packaging dia sangat kemas. This is dia bottle. Tengok. Sangat eksklusif kan? Bau Spring in Bloom ni dia sangat fresh and energetic. And the second one is Black Dress. Saiz botol diorang kecil je. Senang nak bawa ke mana-mana. And bau diorang sangat tahan lama. Bau Black Dress ni dia bau floral yang lembut. Wangi sangat.